Okay, boys, ato mo atubang dito. Yan. Daksa ang nasa imong atubangan. Kanang kutob gyud sa iyang tiyan, kutob sa iyang tiyan. Ang imong kamot ato gyud sa iyang pusod, sir, pusod. Oo. Ato sa pusod hikap. Dapat sa pusod ka mo hikap, sir. Ayan. Okay. Uso na ron, sir. Ready? And do 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 do. Ri 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 ri. Mi 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 mi. Pa 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 pa. So. Pinidaya na ako lalaki na. Palapakan naman natin sila, guys. Ayan. This time, Sir Groom. Magpili na, sir, kung kinsa imuhang little... Asa ka, sir? Ako na mahuman. Magpili ka, sir, kung kinsa nila ang mahimo na tong little groom. So, dapat ang winner ani Sir Guapo. So, kung guwapo ang pasihanan, murag usaray pilianan. Ika na lang bahala, sir, kung kinsa imong little groom aning klase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or C7. 4. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Thank you so much. Pwede na mamulingkod, guys. Yan. Dili ka, sir. Lingkod ka dili, sir. Yan. I-blindfold sa kanamo, sir, ha? May nagtantangan ni sir. Ikaw na lang usa dire. Balik lang yung may bias in S Royal.